and use your electronic devices. We invite you to plan your next vacation from beginning to end in latam.com, choosing your package, hotel ka na more, or with accumulative miles. We hope to see you on board on your next flight. Tiene vuelo de conexión. Les informamos que sus equipajes serán transferidos a sus siguientes vuelos si fueron etiquetados a destino final. Si su conexión es a un vuelo internacional, deberán dirigirse al terminal 2 y pasar por migración antes de ingresar a la sala de embarque. Recuerden revisar la información de su siguiente vuelo en las pantallas del aeropuerto y les recomendamos llegar con anticipación a su puerta de embarque. Muchas gracias. If you have a connection flight, we inform you that your baggage will be transferred to your next flight if it was staged through to the final destination. If your connection is to international flight, you must go to the Terminal 2 and go through immigration before going to the boarding area. Please remember to check the information for your next flight on the airport screen, and we recommend you arrive early at your boarding gate. Thank you.